श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद षड्विंशोऽध्याय। मैत्रेय उवाच शृणु नारद महामुनि कहन्ति हरिभाव घेनि। नारद उवाच शृणु प्राचीन नृपवर से पुरंजन से मंदिर रहिला स्त्री बस भोगे अज्ञान मोहे अनुरागे। से कदिने दंडधर मृगयार्थे वनघर उद्यम कला से राजन संगे दुर्जय भटमान रथ आरोही शीघ्र गति अरण्ये प्रवेश नृपति। से पुरंजन दिव्यजान अति सुंदर निरूपम पंचतुरंग रथ बहे गमंती पंचमार्ग हे। से रथे सन्ति दुई चक्र तीनि ध्वजा जे अक्ष एक। दुईटी सुगंधर स्थान तहिरे पांच कथा जान। सातटी चर्म आवरण पांच प्रकारे गति जान। से हेम भूषणे शोभन सांजु पिंधई से राजन बसिले मनज्ञ विमाने देखी संकित रिपु गणे। अजय आयुध बांधिण भूपति अति हरषण मन नामक सेनापति संगते करिण नृपति। छाड़िता प्रियवती नारी एकाले गला से विचारी असुर वृत्ति धरी राये कठिन हृदय निधरे। नाहिता अनुग्रह चिते मृगया छल विमोहिते निशिति बाणे से राजन बधिले वन पशुगण। से राजा होए अपंडित करे दोषी जीवहत से प्राणी जीवबध करे से जोनि मध्य टी बिहरे। एहा न जाणी नृपवर एमते अनेक मारिण मेध मध पशु जेते इत्यादि जीवंत संगते। हेमंत नाना जीव मारी से धर्म पथ न विचारी वन भ्रमणे नृपवर बहुत श्रम हेला तार। भूषित तृषा क्षुधा काले आत्मा पीड़ित श्रम बले सतरे सदने प्रवेश स्नादादि भोजने सुवेश। सुखांति करांति शरीर अति आनंदे नृपवर सुगंध द्रव्य पुष्पमाली भूषण हेला मोहि माल भूषण हेला मोहिपाल। विविध नानाभरण सुकर्म भोग अनुराण इच्छई स्वपत्नी संगत अनंग शरीरे पीड़ित। प्रवेश अंतपुरे जाई पत्नी विषये मन ध्याई सकले पुरे से राजन स्वपत्नी लोड़िन उच्छन। न पाई से नव जुवती सखी की चाहि पचारती विषादे पुछई राजन शुण ए मोहर वचन। मो प्राण सखी काई कही संतोष कर देही ए से धर्म आत्माटी मोहर अर्धेक न रहे शरीर। सदने अच्छी ना बोले से सखी गण संग मेले तुम्बे ताहार अनुचर कह कुशल ताहांकर। हेमंत बोली से राजन अन्य कही वचन। शुण गो सखीगण मोर ए गृहाश्रमर व्यवहार पत्नी नथिले न शोभंती ए राजा संपद विभूति। से गृह नाही तात मात सुपुत्र सूत्रा विपति व्रत जे गृहपति धर्महीन सुखे ता नाही प्रयोजन। जेसन चक्रहीन रथ बसिले सुख नुहे जात तेसन गृहिणी विहीने गृहस्थ न शोभे सदने। जेसन आत्माहीन देही ता गृहे चेने न शुभई। कह मो काहि सुलक्षणी से मोर प्राण उद्धारिणी ता बिनु नस्परई ज्ञान कह कही रख गो मो जीवन। मु दुख सागरे बुड़िले उधरी रख प्राण भले। ता शुणी सखीगण भये कहती शुण महाराये आंबे तो न जाणु कि पाई भूमि शय्यारे छंती सोई। देखिले जान महाराये आंबे न जाणु अभिप्राय। तत्क्षणे स्वतरे राजन राणी की कला आलंगिन भूमिरु कोଳରେ बसाई अनेक चाटु वाक्य कही। से नारी दुख विमोचने कहे काकुस्थ भयश्चने भो सखी मुहि अपराधी तो संगे तेजी मु दुर्बोधी। मृगया छले बने गली एणु दुखित मोर हेली। तू रक्षा न कले सुंदरी मु प्राण न पारिबी धरी। पति विनय वाक्य शुणी से मान तेजे
ସେମାନ ନତେ ଯେ ତରୁଣୀ ଅନେକ ବିନୟେ ରାଜନ ଚରଣେ ପଡ଼ିଲା ତତ୍କ୍ଷଣ ଚରଣ ଧରି ତାର ରାୟ ଅତି ବିଭ୍ରମ ଶୋକ କହେ ଓ ସଖୀ ତୋର ଚିନ୍ତା ଭରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନ ରହେ ଶରୀରେ ବାକ୍ୟ ତୁ ହସି କରି କହ ବିକଳ ହେଉଅଛି ଦେହ ବସ୍ତିରି ରତ୍ନ ଶିରୋମଣି ମୋ କାମ ଦୁର୍ଗତି ତାରିଣୀ ତ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେବା ମୋର ଏ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିପାର ସେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ବୃତୁ ଠାରେ ଦୋଷ ନ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାରେ ଦୋଷାନୁସାରେ ପାଇ ଦଣ୍ଡ ତା ଅପରାଧ ହୁଏ ଖଣ୍ଡ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଭୃତ୍ୟ ନ ଦଣ୍ଡନ୍ତି କପଟ ଭାବେ ତାଙ୍କ ମତି ସେ ନିତ୍ୟ ଭୟେ ଦୁଃଖ ଦଏ ତାର ସେ ଚିତ୍ତ ନାହିଁ ରହେ ସ୍ୱାମୀ ସେବକ ଯେବେ ଦଣ୍ଡି ଦିଅନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଏ ଖଣ୍ଡି ତା ଯେବେ ଭୃତ୍ୟ ନ ବୁଝଇ ସେ ମୂଢ଼ ଧମଟଇ ତାହାର ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଭ୍ରମ ମେ ନିରବଧି ଯେସନ ପିତା ଅଭିମାନେ ବାଳକ ରୋଦନ ତେଜସନେ ସେ ପୁତ୍ର ଦୋଷନ ଧରନ୍ତି ପୁଣି ବାଳକେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ରୂପେ ମୋର ଅଭିମାନ ଭୋ ସଖୀ କର ବିମୋଚନ ମୁଁ ଯେ ତୁମ୍ଭର ନିଜ ପତି ମୃଗୟା ଦୁଃଖେ ଶ୍ରମତି ଏବେ ତୁ ତେଜି ଅପମାନ ଆପଣା କରି ମୋତେ ଖନ ହେବର ନାରୀ ଶୁଣ ଏବେ ଧାତା ଅପରାଧିନୀ ଯେବେ ପଳାଇ ଏତିନି ଭୁବନେ ଯେବେ ପଶି ଭୟଚ୍ଛନେ ତାର ଶରଣେ ରଖ କେବା ତ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ସୁର ଦେବା ସେ ବିପ୍ର ବୈଷ୍ଣବର କୂଳେ ଦଣ୍ଡନେ ଶକ୍ୟ ହେବା ବଳେ ଏବେନି ଅନ୍ୟ ସୁର ନର ମୂଢ଼ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ଅପରେ ଚରାଚର ଯେତେ ସେ ସର୍ବ ଜ୍ଞାନେ ମୋହିତେ ଏବେ ହୋ ତାପ ଚିନ୍ତା ଜର ତୋର କଟାକ୍ଷେ ଦୂର କର ଅନେକ ପ୍ରବୋଧି ବଚନ କହିନ ତୋଷିଲେ ରାଜନ ସେ ନାରୀର ମାନ ଦୂର କଲା ସନ୍ତୋଷେ ସତର ଉଠିଲା ଏମନ୍ତ ଶୁଣ ହେ ବିଦୂର ସେ ପୁରଞ୍ଜନ ନୃପବର ତାପ ସେ ହୋଇଲା ଏତ ବିଭ୍ରମ ହେଲା ତାର ଚିତ ଏ ସର୍ବ ଅନୁଗ୍ରହ ବାଣୀ ନାରଦ ନୃପରେ ବଖାଣି କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମୃତ ଜ୍ଞାନମୟ ପଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାଏ 82 ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପୁରଞ୍ଜନ ବିଷয়ে নারদ নাম প্রাচীন বহির সংবাদে নাম ষোড়বিংশোধ্যায়।